कुमारघाट थाने की पुलिस को नशा विरोधी अभियान में एक बार फिर सफलता मिली। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कई ड्रग्स और पैसा जब्त किए। गुप्त सूचना मिलने पर मंगलवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गमंजे रियांग और कुमारघाट थाना के ओसी पार्थ मुंडा समेत पूरी पुलिस टीम कुमारघाट थाने के सामने घाट लगाकर बैठी। पुलिस ने 82 माइल के रास्ते में एक यात्री ले जा रहे ऑटो को रोककर इसकी तलाशी ली और गाड़ी से कुछ नशीला पदार्थ और नकदी बरामद की। साथ ही 2 महिलाओं के साथ चालक को भी हिरासत में लिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि बरामद नशीले पदार्थों का अनुमानित बाजार मूल्य 30,000 रुपये से 35,000 रुपये होगा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। আমাদের কাছে গোপন খবর ছিল যে কতিপয় লোক কুমারঘাট থেকে ড্রাগস নিয়ে টুয়ার্ডস মনোসাইটে যাবে। সাবসিকুয়েন্টলি আমি এসডিপিও আমাদের অসি অর্থমন্দা অন্যান্য অফিসার মহিলা কনস্টেবল টিএসআর সবাই মিলে আমরা থানার নাকা পয়েন্টে মানে কুমারঘাট থানার সম্মুখে নাকা পয়েন্টে ওট পেতে বসে থাকি। সাবসিকুয়েন্টলি যে নাম্বার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এই নাম্বার চলে আসে আমাদের কুমারঘাট থেকে টুয়ার্ডস 82 মাইল দিকে যেতে ছিল। আমরা অটোটাকে থামিয়ে চেকিং করি। চেকিং করার পরে আমরা ড্রাগস যেটা ব্রাউন সুগার সাসপেক্টেড ব্রাউন সুগার একটা টোটাল একটা কোটা এবং 100টা ছোটো কোটা আমরা তাদের কাছে বাজেয়াপ্ত পাই এবং জিজ্ঞাসা করলে সদুত্তর দিতে পারেন। আমরা থানা নিয়ে আসি। থানা নিয়ে আমরা দেখি যে তাদের টোটাল আমাদের 3 জন লোক, একজন অটো ড্রাইভার আর 2 মহিলা, তাদের কাছ থেকে আমরা 3টা মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছি। আর ড্রাগস টোটাল একটা প্যাকেট অক্ষত অবস্থা এবং লোজ 10টা টোটাল মিলে 10.25 গ্রাম মানে 10.25 গ্রাম আমরা টোটাল ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করে টাকা টোটাল আর 3 জনের কাছ থেকে 8,540 টাকা এবং 3টা মোবাইল বাজেয়াপ্ত করি। এখন আমরা এনডিপিএস এতে তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক केस নিয়ে तदंत शुरू करबे। त्रिपुरा में नशीली दवाओं के साम्राज्य को फैलाने के लिए नशीली दवाओं के व्यापार के मास्टरमाइंड महिलाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार की घटना से ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। हालांकि राज्य में नशेड़ी पुलिस के जाल में फंस गए, लेकिन वर्दीधारी जवान अभी तक असली सप्लायर्स को पकड़ने में नाकाम रहे।